Straight to the point. Una nga ato lang sa sila mga respetaran ang mga taglain-lain nga mga baruganan labot ini mao nga isyu mga kaigsunan. Okay, so arita mahigala sa Solicitor General nya ang uban mahigala og nalibog mo sa mga issues ron. Natural lagi na kaysa ganing Suljen mahigala bida. Wa kasabot ang Suljen mahigala sa gihimong Marcos. So, okay lang. Ato mga kaigsunan niya, mga nalibog may attorney. Sige lang, no? Kay ang mga abogado, lain-lain man og mga opinion, depende po mga higalag asa ni laban, ha? O kana nga atong husayo ni mga higala, kining na sultis balaod o kini ni ang unsa ning kalakiha. Kini kong suljen, inani mo gud ni. Ako ning hisgutan nga kana bang sa pagkasulti legal ni pero ako ning hubaron mahigala nga medyo kitang tanan sayo na tong sabton nga sa light-light nga pamaagi ba dili kay ta murag ma-stress bitaw ta nigbasa sa balaod aron nga dili kay ta ma-stress maghisgot og balaod kay tinuray lang kini maghisgot og balaod